टोटल आकाशटा केते ହେଇଛି ନା ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଦେଖ। टोटल আর তুই যেটা ভাবিছিল সেটা সে କରିବାକୁ ଦେଲାନି। ପୁଣି ପଳେଇବ ରେ ଗାଁକୁ ବାଇ ବାଇ କରିଦିଅ। ତମେ ଦୁଇ ଏମିତି ମତେ ଦେଖୁଛ କଣ? ଇଆଡେ ଖୁଡିବ ନା। ଶୁଣ ଆଉ କଣ କହୁଥିଲେ? ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କେଉଁ ଦୋଷ ଥିଲା। 12 ବର୍ଷ ଭିକ ମାଗିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଦୋଷ କଟିଯିବ ବୋଲି ମା ସାନ୍ତାଣୀ କହିଛନ୍ତି। हे प्रभु तमे एक ही लीला लगेछ प्रभु तमे एक ही लीला लगेछ तमर लीला को बुझिबा पई इच्छा मनुष्यर शक्ति नहीं। राजा टाइम मुझे ना करेंगे सामने हेले मां से माने जे आंब घर को आसीबे सेई कथाटा मां हमें केमती जानिथा जारे कोई हमर सीता कोई हमर तमर किछि भूल नहीं। वर्ष वर्ष धरी मुनु ऋषि माने तपस्या करी ताकर दर्शन पाई नांती। एते दिन सेवा करी मुझे ताकर देखा पाई नहीं। तबे अछि दुई आखे ताकर दर्शन कलो तबे तबे सौभाग्यवती केते